हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग केन्दा अच सबे नुआखाई तो सरला ए काम धाम टाइम होचे चलो आज आम खेत के जिमा तुमके देखामी आम चाष बाड़ी केन्दा हो खेते जे तो चलो जिमा खेत के आमर इटा इटा देखुन इटा इटा होची हमर फील्ड है इनो भी जेन इटा जेन देखु तो इटा जंगल जेन अछि इटा इटा सब जंगल अछि इटा जेन जे लेकिन जंगल सब अछि इटा कदी हमें एबे तो क्रिकेट नहीं खेलवार न जेबे आगे मैच खेल देनु इटा सब जंगल थिला इटा के हम सब जेसीबी आनी आनी करी इटा फील्ड बनि सब इटा इनो 10-15 वर्ष आखली एका टोटली पूरा माने इटा सब रास्ता थिला खाली इटा इटा के हम सब जेसीबी आनी करी पिला मन सब इटा के फील्ड बनु छ इटा और बने मोरा सालनु खेलबे बोली तो हमर तलपड़ी हाथ मैच नहीं खेलबा टोटली नहीं खेलबार न आरो आमते बनी खेलबार न हमर तलपड़ी ले बनै दिनु हमर पिला मन खेलबे बोली छुआ माने पता माने बे हाथ नहीं खेलबार न खाली तो छुआ मन गजे पीता है हाथ का आ इटा हमर खेत के जिमा इटा रास्ता आडो हमर खेत के जिवाटा इटा देखो आ ता सामने रे जस्ट हमर हरशंकर नदी अछि तो यहाँ चालू जिमा हमर खेत के रास्ता ये जीवा रास्ता केना बोलछी गाड़ी इटा केन्दा भितरु इटा जिउ छु हम इटा खाल ढीप तादो फादो पूरा जंगल भीतर रास्ता अछि इटा हमरटा आसी वाला हमर खेतीटा फाइनली इटा देखि पारुथबे इटा इटा बैगन चाष कराय छै आ आके पतलो हटा भी अछि तो देखामी आके इटा देखुन पातमटा बाहला न जस्ट हाथ का इटा कोचा पान तो इटा इटा हमर खेत देखि पारुथबे इटा इटा बैगन चाष कराय छै ट्रिप रे इटा तो आसो देखमा केगेट हला न बैगन जे खेत के आवाज टाइम नि मिलार खूब दिन हेला न पर आसो इटा इनो बैगन कराय छै देखो इटा से हेटानो देखि पारुथबे बैगनटा हे छै इटा इटा बैगन कराय छै सब इटा ई जगह रे देखि पारुथबे इटा आ सियाडे सेटा पातल घंटा कराय छै सेड के बुली जमा देखमा सियाडे भी आसो देखमा फाट बैगन केगेट हेला न जे इटा देखि पारुथबे এটা जस्ट या देखुन এটা जस्ट फूल माने एबे आसी छे कि छोट छोट छे तार फल माने भी आसबार लागि एबे टिके आरंभ होई छे फिर भी जो 8 दिन भीतर सब तुलबा लागबा न गोटे गोटे के এটা देखि लेकिन बैगन माने এটা देखुन रेड साइज चला ना बैगन हाथ का এটা देखुन এটা बैगन रेड साइज छे जस्ट बैगन এটা आ आके टिके बड़बड़टा भी हला न इट साइड टिके छोट छोट तो छे এটা तारु आट टिके बड़ साइज देखुन এটা तो इटा फुल माने में सब आसु छे इटा और इटा देखुन इटा पानीटा जो देखु पड़थबे जोरी जे छै जोरी भीतर इटा पाइप लगा है जे आ पानीटा एनो ऑटोमेटिक सप्लाई हेसे न जेनटा मोटरटा सेन चली गेले पानी देबा नि पड़े कि हेबी कहा के भी सब जते सब न इटा जते राउंड के राउंड सब पाइप लगा है जेटा सब पाइप पानी रो पानी आवा इटा सब ए देखिम पाइप देखिम आपण मान के आके पाइप केंदा लगा है जेटा जे এটা দেখুন এটা এটা হচ্ছে পাইপ এটা ইনাকা ওয়াটার কন্ট্রোল আছে এটা যেছে আন্দা করে ইয়াডো আন্দা করে যেছে এটা তারপরে সবুন কে যেছে ও আর দেখি পারতবে ইনকে আসুন আজকে দেখুন এটা এই জায়গা এটা তো পানি সব কন্ট্রোল হওয়া যায় এটা ছাড়লে পাইপ যাওয়া আর মোড়লে পানিটা নিয়ে যায় এই জায়গা এটা সব পাইপ কন্ট্রোল জায়গা পানিটা হাওয়া এই জায়গা এটা आ इटा देखुन इटा ई जगह इटा पातल हटा करा होचे जेन टमाटो बरसन जे इटा आरंभ होइचे से सेट तो पानो टमाटो तुलु छन आजिका इनके बिजिमा इटा देखुन पहला इनो फास्ट इटा देखुन टमाटो देखुन या देखुन इटा गुटे गुटे जस्ट पाचु से गुटे गुटे याद का इटा एरियाटा से एरिया टे बेसी पाइला नो एरिया भी गुटा टिके टिके आरंभ होइचे याद का इटा अब देखि पारु तो इटा सब इटा सब कपा होतला आगली एबे कपा आनी करबानो सब जट सब करा होची सब इटा खाना सब जो पनी परबा करा होची हात का
কোনি এটা দেখি পারো তো এটা এটা হচ্ছে আমার কাকা ঘটা এটা দেখুন উপর গিয়া এটা সেট হ্যাম দেখুন সেট যেটা আছে যে তারবাড়া আসেন যে করি হ্যাঁ সে তো এটা 1.5 এরিয়া সব এটা তাকটা টমাটো করে হয়েছে এটা এটা ডিফেক্টে পিস তুলি করে রখিছন দুইটা এই জায়গার বেশি টিকে পাইলাম না তো এটা দেখো এসব ড্যামেজ পিস মানে রখিছন সব তুলি করে যেটা মনে আর বাকিটা সব তুলিছন ଆଉ এটা দেখো এটা মঝিরে গোটে গোটে কাঠের ବି দিয়া ହେଇଛି ଯେନ୍ତା ଘରେ ଖାଇ ପିଇ ହେସି ଦେଖ ଦେଖ କେତେ କାକେଟେ ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଏଇଟାକେ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଇଆଡ଼କେ ବି ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟାକେ ଖାଇମା ହାତକା ଏଇଟା ଟିକେ ଚାଖନା ବନାମା ଏଇଟାକେ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର motor room ଏଇଟା ନା ସବୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ଇନ ହେଉଛି ଏ ଜାଗାରେ ଆଉ ଦେଖ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ଇନ ସବୁ କଥା ଅଛି ଆଉ ଇନ ସବୁ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ଯେନ୍ ଆମର କ୍ଷେତଟା ଅଛି ଯେ ସପର କ୍ଷେତକେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖ ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ସବୁ କେନ୍ତା ଲାଗିଛି ଯେ ଏଇଟା ଯେ ଦେଖ ସେଟା ଦେଖ ଏଟା ସେ ଜାଗାରୁ ସେ କ୍ଷେତକେ ଯିବା ପାଣି ସବୁ ଏଇଟା ସେ ଜାଗାରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଯାଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ସେଟା ସେ ଭିତରେ ଅଛେ ସେନୁ ମୋଟରରୁ ପାଣି ଆସିଛି ଏଇଟା ଇନକେ ଆଉ ଇନ ସବୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ସବୁଆଡ଼େ କରାହେଉଛି ପାଣିଟା ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖାର ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଣା ଯେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ କହିବେ ତ ଏଇଟା କାଣା ଏଇଟାକେ କାଣା ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ କହନ୍ତୁ ଏଇଟା କାଣା ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏଇଟା ସରିଲା ଇହାଦକା ଇହାଦ ଘରକେ ଯିମାନ ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନକେ ବି ଦରକାର ବେଲେ କାକାକେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ କାକାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଆଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଯଦି 5 ଘଣ୍ଟା ବାଇଗଣ ଦରକାର ବେଲେ